I onda dolazi sad sljedeći korak i na neki način... Odlično, ovo je jako važno. Gledaj, ovo ćemo morati govoriti puno o tome. Jeli? Neko nas može pitati zašto je masa toliko važna. Jedno od centralnih pitanja za nas je masa elementarnih čestica. Gledajte, u momentu kad doćete biti na dijeti, evo ja sam zadnje mjeseci na dijeti, odlučio sam doći u formu i smršavi, nema ništa, onda razumiješ koliko masa važna. Trebali smo reći odmah. Foton se ponaša na vrlo čudan način, kao da nema masu uopće. Uzgred bude rečeno, ako nemaš masu, onda putuješ brzinom svjetlosti. Ajme, ovo moram ispričati. Ja imam 4 godine i brat mi hoće objasniti cijelo jutro da postoji nešto što je relativna brzina. Ja ne kužim. Popodne od nas vodi autom u džir i moj otac koji je bio jako ozbiljan, ima je malo dvostruku ličnost, neko nas hoće preteći, otac ne daje i sad mi idemo paralelno, riskiraju se životi, jeli? I brat me pita, jel idemo brzo? Je, ja vidim, prolazimo. Jel ide ovaj frajer brzo? Je. A u odnosu na nas? Pa ja govorim, ne, idemo zajedno. To ti je relativna brzina. Majko mila, bio sam toliko sretan, jer htio sam ga poljubiti, ja kužim, imam 4 godine, takav pojam, idem spavat. A on govori, toliko sam sretan. A on govori, ali moram ti reći jednu stvar. Ima jedna luda stvar, zove se svjetlost. Ma kako brzo da ideš. Ona uvijek bježi istom brzinom. Ovo je, ako naši gledalci ne znaju, ovo je bizarno. Ova svjetlost sada koja dolazi, ti i ja sjedimo, ide brzinom koliko ono, oko 300.000 km u sekundi, jeli, tu negdje. Sad mi idemo 200.000 km u sekundi, opet nam bježi 300.000 km. Kako to kuži? Lud, na neki način. To se dešava kad... Einsteinove teorije. To je Einsteinove teorije, ili koja potvrđena, jeli? Da. I foton se ponaša kao da ima masu nula. Odmah da kažem našim čitavcima, nema nule u fizici. To samo znači da ima toliko malu masu da izgleda kao nula. Jednog dana možemo otkriti da nije nula, mi stavljamo limite, jeli? Što znači da je neka veličina nula, da? Da, ona je. Onda si rekao W bozon, ovo moramo naglasiti. Ne samo da ima masu, nego ima veliku masu. Taj glasnik te slabe sile, da. Veliku masu. Jedinica masa koju ćemo uzeti, moramo uvijek imati, šta to znači velika masa? U odnosu na koga, jel? Sigurno. U odnosu na proton i neutron. Zašto uzimamo uvijek proton i neutron? Jer on nama daje masu. Mi imamo ono što imamo naše kile, jel? Moraš smanjiti malo broj protona i neutrona, ako mi govoriš da hoćeš ići na dijetu. Naravno. Ima ih puno u nama, zato težimo dosta. Dakle, ono što Glešo ne može objasniti, ne mislim da je to bio razlog što ljudi nisu primijetili rad, međutim to je istina. To je kao jedna objektivna stvar. Ne, vrlo važno. On se čak ispričava i kaže, oprostite, ja imam ujedinjenu teoriju gdje bi oni trebali biti jednaki, W bozon i foton. Kori, ne znam kako objasniti, ali možda će neko biti pametan da objasni. 6 godina kasnije, Steven Weinberg, ovo je lipa priča. Steven Weinberg i Sheldon Glashow su skupa išli u istu gimnaziju, Bronx High School of Science. To je jedna od najboljih škola. Matematička gimnazija, naš Mioc. Postaju neobično veliki prijatelji. Do te mjere, recimo, kad hoće studirat, Weinbergov otac ih vodi po raznim sveučilištima, svi ih hoće primiti, jeli, ljudi, oni su briljantni. A Weinberg je, nismo naglasili, drugi otac standardnog modela. Drugi otac standardnog modela, sad ćemo doći do njega. Vodi ih po raznim sveučilištima, oni hoće zajedno studirati, biti zajedno, život će ih razvesti, oni će se posvađati. Probao sam kužiti šta se desilo, razgovarajući sa Glešom, nije htio pričat. Dakle, išli su u istu gimnaziju, razišli se, završit će na isto mjesto, na Harvard. Weinberg dopunjuje njegovu teoriju time što primjenjuje nešto što se zove Higgsov mehanizam, koji zahtijeva da postoji Higgsov bozon, ovo sam siguran da naši gledalci znaju, o njemu se puno govori, kojim pokazuje da je sasvim logično da foton ima masu nula, a da W bozon čak predviđa, ako W bozon ima masu, da Z bozon mora imati tu i tu masu, je li prekrasan rad. Ovo mora naglasiti. Kad Glešo piše rad, on je neposlan. Tamo je doktorira. Weinberg 67. je jedna od najvećih zvijezda na nebu fizike.
niko ne primjećuje, odnosno, nikoga ne uzima ozbiljno. Kaže mi moj mentor, Rabi Mohapatra Ramindra, o kome ćemo govoriti, on je bio student, doktorant od Maršaka, iz tog Maršak će se stalno pojavljivati. Kaže mi Maršak, pročita ovaj rad pa ga da diskutiramo. Pročitaju ga, kažu, pa šta? Sad ja prvo razumijem šta im je bilo. Kad pročitate Weinbergov rad, je se slaže? Vidimo jedan od najljepših radova, kao da je knjiga ovi. Opet su ignorirani. Ne mogu dovoljno razumjeti, ali to je stvarno elegancija. Da. Ma nevjerojatno. Opet je ignoriran. Treba će se desiti nešto. Ok, jedan razlog je što je trebalo dokazati da je ta teorija matematički konsistentna. To Weinberg ne uspijeva. On poludi, kaže skoro o tome, i provest će 5 godina pokušavajući dokazati. Ovo mi je ispričao kad sam bio u posjeti prije 6-7 godina, ali to je čak rekao, da jednu divnu stvar. On to nije napravio, pojavit će se jedan mladi doktorant, Herrar et Hoft, Holanđani, koji će to napraviti, i to kao doktorant. Govori Weinberg da svaki put kad bi napravio, insistira na nečemu, kad bi se svađa sa ženom, kad bi tvrdio da je pravo, on bi rekla, šuti budalo, nisi mogao dokazati ni svoju vlastitu teoriju, do te mjere ga je mučilo cijeli život. I znači, u tom dijelu nadopunjavanja ovog Glešovog je i treći protagonist, jer danas znamo da je taj standardni model. Salam nezavisno. Abdel Salam, hvala ti da si me podsjetio, kasnije malo sa Weinbergom, ali piše sličnu teoriju, koja koristi isti Higgsov mehanizam. Dakle, imamo 3 oca. Abdul Salam je vrlo interesantan čovjek iz malog sela u Pandžabu, u Pakistanu. Taman hoću to doći, ali volio bi jednu digresiju stvarno napraviti. I dan danas ja na konferencijama vidim da se taj standardni model još u žargonu zove Weinberg-Salam model. I Glešov čak, to je nevjerojatno. A evo, sad si nam je lijepo objasnio da je sve na neki način počeo od Glešova. Eto, to je još jedna ta nekakva nevjerojatna igra. Priča je nevjerojatna. Jedan dio problema. Recimo, moram reći da čovjek koji ima možda najveći utjecaj na način doživljavanja fizike je možda bio više Weinberg nego Glešov. Weinberg je nevjerojatan u smislu. Njegovi radovi su čisti kao knjiga i ide toliko je logičan, toliko je potpun, toliko jasan, da stvarno nekako ti otvara put. Neću nikad zaboraviti. Nakon što doktoriram, moj prvi šef zove se Džogeš Pati. On je inače suradnik, vrlo važan od Salama u to vrijeme, koji stvara novu teoriju, Abdul Salam, iznad standardnog modela. Ja sam jednog dana u njegovom uredu. Zove ga Weinberg. Ja vidim, on se znoji, postaje nervozan i ja čujem da Weinberg pravi pritisak na njega. Ja hoću da izađe, nezgodno mi govori, ne, molim te, ostani, treba mi svjedok. Bio se obukao, bio je neki primjer, imao je sako, imao je kravatu, vini ga skida sako, on kravatu znoji se kao lud. Šta tražio Weinberg od njega? Ovo je bizarno. Moli ga, insistira da ne citira Glešova, koji je stvarni otac, i onda mu nudi, ovo je malo tužno, jer da je veliki fizičari mogu raditi tako nešto ružno, a stvarno bio veliki fizičar. Da. I na neki način zbog te fizike sam ga volio, ali ja sam svjedok u momentu kao kaže, ako ti ne citiraš Glešova, onda ću ja tebe citirati za ovu novu teoriju, zove se grand unifikacija, a ne opet ovog istog Glešova. On hoće jednim hicem ubiti Vimu, ove Weinberg. Stvara se ta teorija gdje je opet Glešov protagonista. I to mi se svidlo. Koliko god da se znoj Pati odbija, jer ima svjedoka da se to desilo. Dakle, jedan od razloga je bizaran. Da. Za sreću Sakurai, jedan japanski fizičar koji je bio vrlo ugledan, japansko porijekla u Americi, i uspije, on je bio toliko važan, toliko ugledan, da uspije probiti to i doći do toga. To bi se trebalo zvati Glešov Weinberg Salam model. Inače, on je, kad su ga pitali da li je u redu da se Salam citira, jer on je prije rekao, u redu je Salam, ali mora biti Weinberg Salamov model. Bio nevjerojatno moćan. On je bio kralj svijeta tada, Weinberg. I sad, znači, dolazimo do Salama, znači trećeg od tih ljudi koji se danas, koji su uz ostalo dobili tu Nobelovu nagradu za standardni model, iako je to standardni model značajniji od Nobelove nagrade, ako tako mogu kazati.
ali on je baš odigrao posebnu ulogu u tvom životu. S ovim si ljudima, naravno, jasan. Bio je Maršak tu, ali na neki način... I molim te sad, kaži nam to Salam. Salam je fascinantna ličnost. Volio ga da ga googlaju, gledao si. Prvo dolazi iz maloga sela, Pandžab, dio Pakistana, ili kad se Indija i Pakistan odvajaju, Pandžab se razbija na dva dijela. On je iz maloga sela, bit će briljantan student u Lahoru, koji postaje glavni grad pakistanskog dijela Pandžaba, i tog siromašnog čovjeka iz sela put će odvesti u to da postane jedan od najvećih fizičara svoga vremena, otiće kasnije na Cambridge i tako dalje. Salam, ono što moramo naglasiti u ovoj priči je, ima viziju koja je za mene vrhunac onoga što bi svijet trebao biti. On vjeruje u demokraciju, nauke kao i u demokraciju svijeta i osniva u Trstu. Ovo je vrlo interesantno, zašto Trst izabran. Inače, jedan od ljudi koji je pomogao Salamu, ovo je divno kako se isprepliču protagonisti u našoj priči, je Bob Maršak, koji pomaže Salamu da se radi u Trstu. Kako se internacionalci nadopunjuju. Da. Zašto je Trst izabran? Bio simbol internacionalnosti. To je bila luka, kao što znamo, jednog carstva, jedne imperije, i tu su bili ljudi iz cijeloga svijeta. Inače, za naše ljude Trst je grad shoppinga, to je jedna najtužnijih stvari. To je grad nauke, tu ima jedan za drugim internacionalnih instituta, naročito naš, na koji sam ponosan. Ako hodaš, ako ideš kroz hodnik našeg instituta, vidit ćeš sve rase, sve boje, vidit ćeš cijeli svijet, sve kontinente. Evo, Ranjbar, kolega iz Irana, nas ima relativno malo profesora. Gledaj profesore, Ranjbar je iz Irana, Thompson je iz Tazmanije, Smirnov je Rus, Narain je Indijac, Goran je Hrvat, jeli? Tako isto je sa studentima. To je početak modernog internacionalizma u smislu da ne samo vodeće zemlje koje se uređuje, recimo CERN koji je za ljude simbol bio, nije bio otvoren za svijet vani, on tek danas, zbog uspjeha Salama, se otvara i ljudima van Europe, jeli? Ono što je bilo fantastično, i uz to time stvara jedan od, možda, kao što je CERN centralna što se tiče eksperimentalne fizike, naš institut, kao što dobro znaš, je možda najvažniji, sigurno jedan od 2 i 3 najvažnije, a možda je najvažniji u svijetu teorijske fizike, koji je bio razlog da ja ostavim Ameriku. Moram reći, 80. godina Salam me počinje pozivati, jer moja teorija, moj rad se nastavlja na njegov. Ja držim, to mi je jako drago, prve one summer school, što zovemo, škole ljetnje gdje se obrazuju mladi fizičari, doktoranti nakon doktorata, ja sam vam prvi ljudi. Neću nikad zaboraviti, pozvao me te godine, bili smo David Gross i ja, jedan od očeva, veliki Nobelovac. I tu se mi sprijateljimo. Ja se zaljubih u taj internacionalizam, u Italiju, u hranu, u ljude, muziku sam onako, i hranu, u Dalmaciji. I na neki način odlučio me živjeti. Salam, sigurno. Odlučio me živjeti. Znači, ali to opet nije do kraja kraj. Znači, sad je na teoriji neki način formulirana, ali još nije, da tako kažemo, prediktivna. Još se ne može s njom sve računati. Ne može se praktički ništa računati. Dolazi taj neobičan momak. Ima 20 nešto godina, govore mi ljudi koji su organizirali školu Karžez, ljetnu školu, kaže, došao u ljetnu školu, ja mislim da je to bilo ljeto 71. kaže, nije ništa znao. Godinu dan kasnije sve je bilo završeno. Izgleda da u procesu dokazivanja matematičke konsistentnosti teorije ovih 3 frajera koji smo govorili, Hoft nije ni znao za njihove radove, on ih reproducira. Mladi Nizozemac. I dokazuje to, To u tom momentu svijet sada odjednom poludi. To je 72. godina, odjednom svi eksperimentalci ovoga svijeta hoće ih radi i već godinu dana kasnije, 73. mislim, podsjeti me, mislim da je to tačno, ti se možeš šetati bolje kao eksperimentalac, nalazi se tragovi ove neutralnog bozona, ceta, što smo rekli, nalaze se, zovemo ih neutralnim strujama, i to sve eksplodira. To sve eksplodira, jer to je 73. godina. U to vrijeme ja sljećen, kao što sam rekao, jedne srijede, jeseni 73. u New York. Ne znam da li možda misli uzbuđenje čovjeka, to mi je bio prvi odlazak van
Jugoslaviju u to vrijeme, i to ideš prvo u New York. Ja sam išao u Hamburg. To ideš prvo u New York, dakle Znam, neću ti nikad opisati, padne mi na pamet. Dakle, 73. Već 74. U to vrijeme ništa se nije znalo o ovim stvarima. Ja sam jako zabrinut na čemu ću ja raditi. Bile su neke ružne, stare stvari, Reggie Pauls. Otkriću kroz godinu dana, kroz kurseve koji idem za ova imena i imam sreće nevjerovatne da dolazim u vrijeme, kad dolazi probe velike u fizici, ako imaš sreće da si tu, možeš napraviti fiziku koju ne bi ni sanjao. Naravno. Možeš raditi fiziku koju ne bi bilo tih ljudi. I znači, sad je to, ajmo reći, zaokružena teorija s kojom se može računati procese koje se mogu onda mjeriti. Apsolutno. I tek onda sad, ajmo reći, dolazi konačna potvrda. Moramo se sjetiti ovoga da jedna stvar je da treba svejedno proći još 10 godina da se otkriju ovi glasnici koji zovemo W bozon. Na CERN-u u Sudaraču gdje... da rećemo našim čitavcima šta se dešava, ovaj princip proučavanja od čega je mobitel napravljen kad ga baciš u zid. Ti uzmeš jedan proton, pa uzmeš drugi proton ili antiproton, uzeli su bili antiprotoni, ja mislim. Pa ih ubrzavaš. Ako napraviš kružno, puno bolje, jer onda imaš puno vremena, ubrzaš ih da idu skoro brzinom svjetlosti, I onda pustiš da udru jedan od druga, šta je ovako zvuči kao lako, to je čudo tehnologije. I onda kad se oni sudare, vidiš od čega su, šta se sve proizvodi, tu se otkriva W bozon i Z bozon, Carlo Rubija i, kako se zvao, podsjeti me, Pierre Dariolà, veliki francuski fizičar. Zbog drugog eksperimenta koji je potvrdio. Koji vode dva eksperimenta. Uskri budi rečeno, Rubija je dobio Nobelovu nagradu da Dariolà nije, opet jedna priča. U ekipi Rubije je bio i Daniel Denegri, naš poznati eksperimentalni fizičar, koji je na neki način jedan od stvaralaca vaše grupe, Mi smo rekli čitaocima, ovo je vrlo važno. Ja moram reći da u Splitu imamo jako dobru grupu eksperimentalnu, što se tiče elementarnih čestica, malo na Facebooku, u stvari više. Vi seniori ste na Facebooku, evo da vas podsjetim, tu si ti. I ono što ja volim naglasiti, ti si ipak napravio svjetsku karijeru, išao si, o tome ćemo govoriti. Tu je Ivica Puljak, za koga su gledalci sigurno čuli. I tu je Nikola Godinović, stariji kolega, imate dvoje mlađi koji su na PMF-u, Marko Kovač i Toni Ščulac, koji imamo reći, dakle imamo vrlo lijepu grupu. Postoji naravno i zagrebačka grupa na CMS, i druge grupe koji surađuju na CERN-u, ali Daniel Denegri, naš taj svaka čast Zagrebu, svaka čast Zagrebu, a ti ja kaj Spličan, ja moram govoriti, naš zadatak, ja uvijek moram reći, ovo govorim puno u šali, ali ono što duboko vjerujem, kako se stvara vrhunska znanost? Time što se razvija centralizacija. Amerika je stvorila vrhunsku znanost kad je razvila centralizaciju Princetona, Harvarda i Yale-a, stvarajući jake grupe na manjim sveučilištama kroz te chair pozicije, što smo rekli, dovodeći poznate naučenjake. Dakle, neka me oproste gledalci, ako bude malo lokal šovinista, ali naravno imamo jako dobru grupu u Zagrebu, slažem se. I na PMF-u i na Ruđer Bošković. To je jedna, moram priznati, fascinantna stvar vaše zamjene, a tvoje mišljenje. Znači, teorije, a to naravno nije bilo prvi put, ni zadnji put u povijesti, su eksperimenta. Znači, na neki način tom jezikom matematike, jezikom teorije se može predskazati budućnost. Može se predvidjeti, tamo reći neke stvari. To mi je fascinantno. Kako to radi? Mislim, ovo je pitanje, ovo je prekrasno pitanje što mi radiš. Mislim, fascinantno, to ajmo reći do kraja, on bio svjestan svoje briljantnosti, Weinberg, i nije bio puno skroman. I napiše jednom nešto divno. Kaže, pišeš formule po papiru, igraš se ovim formula. I nezamislivo ti je da ti koji pišeš te formule otkrivaš fundamentalne zakone prirode koje možda važe za sva vremena, koje kao što ti kažeš, idu prije teorije. Nije uvijek tako, nekad eksperiment u okviru standardnog modela ili teorije srži, moramo reći, teorija bila uvijek prije eksperimenta, ali moram naglasiti jednu stvar. Jedan od razloga što se to desilo je malo ironičan i volio bi u ovom našem druženju da naglasimo
I ono što uvijek volim pričati, sjećam se kad sam bio u gimnaziji na fakultetu, učili su me da nauka nešto suho, objektivno, mrtvo i hladno. To je ludo, to se dešava kasnije kad je to provjereno. Mi fizičari, kao što znam, smo često se svađamo, više emotivni smo, kao umjetnici. Instinktivni, kao umjetnici možda i više. Za koji se to na neki način vezuje, a ne za nas. Možda i više. Recimo, Einstein je rekao, ne samo u životu, sve što je on napravio dolazilo iz stomaka, on rekao, ne od srca. Ja bih često znao reći od srca, on govori iz stomaka je došlo. Anglosaksona bi ti rekao iz crijeva, it's a gut feeling, rekao bi ti, iz crijeva da dolazi. Ovo vrlo naglasi. Međutim, 66. mislim da je bila, jedan mladi fizičar na CERN-u tvrdi da vidi efekte Z bozona koji se zove neutralne struje. Nikomu ne vjeruje od šefova da su oni to napisali, možda bi to eksperiment. Dakle, imamo jedan vrlo interesantan efekt. Ovo ću stalno naglašavati. Ja bih rekao u životu da često govorimo u životu pojedinca i zemlje kako treba ovo ili ono. Niko ne govori dovoljno koliko je važna sreća. Da. Za mene. Da. Naći se na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Stvarno, baš taj entuzijazam igra na neki način. Za mene je to počelo igrom. Za mene je sve počelo igrom i ostalo i dan danas. Ništa se nije promijenilo, u mom slučaju. Volio bi malo pričati, ne znam kad budemo. Ja bih volio ispričati lično ono što bih htio ja, prepostavljanje ti u ovome. Da. Ne da opišemo činjenice, to svak može. Jasno, danas je informacija dostupna. Naravno, ja bih htio pisati proces. Da. Ja bih htio da gledaoci i slušalci razumiju koliko smo mi u nekim dugim periodima totalno zbunjeni kad idemo po mraku. Kakve gluposti mi znamo reći i napraviti i objaviti tražeći to. Jer vidiš šta je štos kad hoćeš napraviti nešto originalno. A ti ne znaš šta je to što hoćeš napraviti. Kao hoćeš otkriti. Recimo, ja moram reći jednu interesantnu stvar što se ljudi čude. Ja kad sjednem za moj radni stol, pritisak je tako veliki da budem originalan. Kreativan. Da me izluđuje. Ja radim po kafićima. Dobro, volim gledati ljude. Gušt mi je biti u kafiću. Ali ja radim puno u kafićima jer tu sam slobodan. Tu sam, došao sam na kafu i tu sam malo oslobođen. Prije nekih, 10 godina ili više bi ja neki okrugli stol u Trstu o kreativnosti. Zvali su slikara, zvali su pisca, zvali su fizičara i sad dođe moj red. Ja govorim, oprostite, da li ja mogu govoriti o nedostatku kreativnosti, ne o kreativnosti, jer cijeli život osjećaš taj nedostatak kad sjede. Momenti kreativnosti su rijetki, moraš biti uporan, moraš se mučiti. Znači danas je u biti taj standardni model, teorija visoke preciznosti koja objašnjava, ajmo reći, te svijet elementarnih čestica u velikoj. Došli smo do jednog promila negdje tu, više od 1%, fantastična. Ono što moramo se sjetiti, 83. se nalazi, to je išlo dosta brzo. Ono što je dobro da ispričamo našim čitavcima, zašto je trebalo toliko dugo vremena? Kruna dolazi tek 2012. godine, 4. jula. Svi mi fizičari česticama znamo gdje smo bili 4. jula kad se najavljuje otkriće Higgsovog bozona. Ja vam mogu reći tačno gdje sam sjedio u Nerezinama u Lošinju, nakon što sam otkrivao puno, gledajući ovaj prenos sa CERN-a, kad je otkrijen Higgsov bozon, koji je bio kruna svega, otkriće Higgsov bozona, bilo vrlo važno. Da, to nije neki standardni model bio zaokružen. Koga čak zovu Božjom česticom, tu je naravno i to bismo mogli možda. A moram te pitati još jednu stvar. Znači, kad je to bilo otkriveno, naravno, svi smo bili tu, u raznim zemljama su razni ljudi govorili o Higgsovom bozonu. Da li, na primjer, u Španjolskoj su govorili teoretičari španjolski, u Njemačkoj, u Italiji, italijanski. Da li su tebe u našoj zemlji tada pozvali da govoriš o Higgsovom bozonu kao vjerovatno najrelevantnijoj osobi, ne vjerovatno, nego sigurno da govori o tome? Kao što dobro znaš, ajmo reći sljedeću stvar, da trebalo proći 20 godina u zemlji koja se zove Hrvatska, da me pozovu u Zagreb da održim predavanje, iako sam radio 3 sata. Dalje od toga, iako sam pomogao mnogo mladim ljudima, je postoje ova bizarna priča s kojom si počeo, na koju ćemo se navraća, koju ne kućim ni danas, iako mogu vidjeti zbog čega je se to desilo.
da budem toliko na margini, to ne znam, nešto se kao bilo počelo mijenjati zadnjih godina, ja moram priznati sljedeće. To je meni bolno. Moram reći nešto što je vrlo važno. Ne samo ljudi kao ja. Recimo, ja sam otkrio ovo, volio bi malo da rečem malo o ovome. Ovo čime se ja bavim, imao sam 14 godina kad sam otkrio. Kad sam ja počeo pisati, otkrio sam beskonačan gušt pisanja formula po papiru. To je bila senzualna gušt. To nije bila želja za saznanje. Ja sam bio hiperaktivno dijete koje sam otvara i zatvara ulicu. Bio sam toliko nebina, došao bi pola sata, recimo moj najbolji prijatelj Miki, moj rođak Čičo, bili smo isti Siniša, ja bi išao od jednoga do onoga, zva bi ih, imao sam potpuno slobodu. Ajmo reći, pomagalo što sam u školi bio dobar. Međutim, ta hiperaktivnost je bila nevjerojatna, nisam mogao sjediti 5 minuta, oni su se plašili, Goran ne može zagrijati stolicu, ako imaš dobre ocjene, oproste ti. Problem je bio što je jedna mama morala ići barem jedan put jedno u školu gdje su joj govorili, ali ona je imala za sreću, ona bi rekla kaznit ćemo ga, nije me kažnjavala. I sad ću ja sa 14 godina, brat mi je ostavi, u to vrijeme on se zaljubio u rješavanje problema. Ja govorim, Mišo, jesi lud? Pavle je bio brat, Mišo smo ga zvali. Jesi lud, možemo se igra vanka. U to vrijeme ja bi došao iz škole, išao bi igra nogomet, pa bi se išao kliza, pa bi navečer išao plivat. On stoji i rješava zadatke. Imao jedno popodne, bilo je 4 popodne, ako ne gnjavim s ovim. Nema da pače. Jedno 4 popodne, ja idem, igram nogomet, čekao me prijatelji i vidim da ostavija neki matematički vjesnik zbirku problema na stolu koju očistija potpuno. Otvoren ono, ništa mi ne govori, trčim dolje kao lud, dok trčim vanka. Čini mi se da možda mogu riješiti taj problem. I govorim, prijatelj, evo me za 15 minuta. Sjećam se tog popodneva, danas me bolila glava, bio sam dugo u mraku. I nekako sam rekreirao to popodne, ovo moram reći. Desilo se nešto bizarno. Šta sam više, kad se riješio taj problem, onda kaže, ajde da kušam još jedan. I prolazi nakon pola sata, sat vremena, ja posjećam osjećaj neki čudan, neopisivi mir. Kao da je ta hiperaktivnost jednim dijelom bila nužnost naći nečega čime se ja moram baviti. Proće sat, 2, 3, mir raste. Ja sam čitao da budistički svećenici nakon godina treniranja mogu postići stanje da osjećaju i osjećaju kako teče krv kroz žile. Ja sam to osjećao to popodne. Na jednom sve je bio mir. Sjeća se, ulazi mama, govori 8 sati, moraš jest nešto. Ja je gledam, mama je imala nešto divno, ovo moram reći. Ovo bi rekao svim roditeljima ovoga svijeta. Jel? Ona vidi da sam ja u nekom stanju, uopće ne traži da jedem ili išta. Oni me probaju staviti leću u ponoć, ja ne mogu ići leći. Ja 3 mjeseca nisam izašao na ulicu, sve što sam htio je rješavati zadatke. I proglašen sam izdajnikom. To je početak na neki način koji odruđuje. I fantastično baš, znači to je početak za tebe i upravo smo došli do onog momenta, znači ipak, naravno, standardni model nije kraj priče, ali posebno nije kraj priče zato što je jedna njegova predikcija, jedna njegova imanentna stvar je da bi masa tih neutrina, tih ludih čestica, kako si ih nazvao, trebala biti 0. Međutim, ona nije 0, to danas znamo iz eksperimenta. Da. I to, objašnjenje toga... Ne znam da li sam te uspio ovom priču malo odvratiti. Da li smo rekli sve što smo htjeli reći? Rekli smo o Higgsovom bozonu. Kaže da se navratimo na Higgsov bozon, jer ima vrlo neobična čestica o kojoj bi trebali govoriti. Možemo se da pače. Ajmo se navratiti, ajmo dalje ovim putem koji ti kažeš. Ono je vrlo važno. Dakle, standardni model tvrdi da samo lijeve čestice, heretička izjava Lien Yanga postane dogma. Dogma, da. Svijet je potpuno nesimetričan. I u to vrijeme neutrino, ovo je vrlo važno što si rekao, postaje ljudima sve misteriozniji, ne samo zato što je, toliko, ova riječ, autističan, koja malo, neće stvarno da interagira, nisam ovo malo glupo govorim, čudan, neobičan, eluziv se reče, kako bi ih preveli kako ne možeš ga uhvatiti. Bizaran, neuhvatljiv, da.
I postavljaju se limiti na njegovu masu koji postaju sve maći i manje. Otkriva se da je oko 1.000.000 puta manje od mase elektrona koja je 1000 puta manja od mase protona. Da već govorimo milijardu puta. Znate, ono što je čudno sa nama, mi volimo stvoriti predrasude da bi nam bilo lakše u životu. Pa i fizičar. Onda su ljudi zaključili, mora da ima masu 0, kad je tako mala. Malo glupo tako razmišljati. Međutim, standardni model predviđa da ima masu 0. Na to su bili jako ponosni sva trojica, kad bi s njima razgovarao. To je jedna od najčistijih predikcija. Iz strukture standardnog modela neutrino mora ima masu 0. E sad, to je 74. godina, ja počinjem istraživanje i ja otkrijem, ovo isto malo lijepo. Molite malo nam ispričaj to kako, kad si došao tamo, kako si došao na tu ideju neutrina i svega, to si mi jedan put ispričao, to mi je fascinantno, mislim da slušatelji, taj početak suradnje sa Rabijem Mohapatrom. Da, ovo je lijepa priča. Ja, ajmo reći, bio sam dobar student očevidno, a bio sam najbolji u generaciji i sad ja hoću raditi sa slavnim Bunji Sakita, veliki japanski fizičar, kod koga je doktorirao moj brat koji onda odlazi na Berkeley, jedno od najboljih sveučilišta. Ako brat ide na Berkeley, ja ću raditi sa Sakitom. Međutim, Sakita radi više matematičku fiziku. Moj brat može sve raditi. Dakle, on je briljantan u matematičkoj fizici. Prosti ako mi dođu ove digresije. Da, pači. I znaš da Mozart nikad nije prekrižio ni jednu notu? Da, nevjerovatno. Da. Moj brat nije prekrižio jednu formulu. Čudesno. Zašto se ja mislio možda... Ne mogu zamisliti uopće, ne mogu pojmiti. Nije. Ali vidim. Ne mogu ga kužiti. Vidim da to... Ne mogu kužiti. Ja bi nekad razmišljao, zamisli da razmišljam o teškom problemu mjesec dana. Znaš kako je to izgledalo? Ne bih htio ga pitati, ali mi dođe da ga pitam. Pa se borim. I onda ga idem pitat, vragu, izgubio sam mjesec dana. A on kaže, ne znam. Ajmo vidjeti. I onda vidiš kao da Bog vodi ruku. Stranica za stranicu, trik za trikom koji ja ne bi nikad smislio. Kad završi to, ajme gori, hvala ti što si me pitao, ne znam koliko je lako. Ja sam brata beskonačno volio, bio sam toliko ponosan. U tom momentu to što mi ga udrem šakom u glavu, ja sam se morao, ne mogu ti opisati koliko koči, da on govori da je bilo lako, ja sam mjesec dana razmišljao. Nevjerovatno. Ovo sa neutrinom, kaže sa Mohapatrom. Dakle, ja radim s Bunji Sakitom, a dolazi mladi, kako rećemo, docent, asistent profesor. Meni često bježe engleske riječi, cijeli život živim vanka, pa ima jedan problema da nekada mi fali naša riječ. I on kao, Koran je dobar i hoće, svaki dan me zove da pričam s njime. Ja nemam vremena za ne, ja radim sa najslavnijim frajerom, sam ću gubiti vremena s njime. 3 mjeseca ga odbijam. I to je negdje pred Božić. Neću nikad zaboraviti. Hladan, prekrasan zimski dan. Kao ovi dani bure. Ulazim u ured negdje oko 4:30 polako, pada sunce i on meni počinje govoriti šta radi. Isto ono kao kad sam sjeo. Pogledajte te momente slučajnosti u životu. A da ja nisam sjeo to popodne koje je odredilo moj život potpuno. Ja nikad nisam stao to što je počelo sa 14 godina, umrijeću, nadam se, radeći to. Najednom se otvara jedan svijet koji toliko, ja ne mogu opisati to što sam vidio. To je bilo toliko uzbudljivo da sam rekao ja sam moram izaći. I trčao sam ulicama New Yorka kao lud. Sjećam se uvijek kad Arhimed trči gol ulicama Sirakuze. To bi ljudi danas rekli da je lud, jel? Pogledaj ovo neobično. Šta misliš zašto je trčao gol? Da li ti padne na pamet? Otkrio je zakon koji će vaditi 1000 godina. Jer je bio toliko... Istina je toliko gola, jeli, da sam morao skini gol. I nakon 2 dana se smirio, jeli. Ja nikad neću zaboraviti. To je bio petak popodne. Ja sam podlijak već imao neke ideje na čemu mogu raditi. Otvorio me sa svijet, kažem, Sakiti, volim te puno, ali ja ne mogu, to je divno kad vidiš ove ljude. On govori, nema veze, jeli. Ja prelazim, radi sa Mohapatrom i to će mi promijeniti život. Ja da nisam naišao Mohapatra to popodne, ja bi bio prosječan fizičar. Ja ne bi ništa napravio naročito u životu. Sve je odlučila ta slučajnost. I ja polako počinjem istraživanje s Mohapatrom, ili tu smo priči. I otkrijem da salam
Ma ne znam ništa u to vrijeme. Odmah ti kažem, ja učim se. Završili su ispiti sa Jogeš Patijem i indijskim fizičarima, koji ću poslije biti moj prvi šef i čija će čer Šibani poslije postati najbliža prijateljica Nataši, moje kćeri, one su i dan danas velike prijateljice, obe žive u Americi. Napiše neku teoriju koju tvrde, vidite, kažu Xian Yang i T.D. Lee, a šta ako svijet nije simetričan? I sad je dogma da je potpuno asimetričan. A kaže oni, a šta ako je simetričan? Čekaj, kad je a šta ako to izgleda samo tako na energijama na kojima mi radimo eksperimente? Šta ako odemo na veće energije, postavljao pitanje i konstruirao jednu teoriju. Ali onda napiše nešto čudno u radu. Ali prosti, moram te ovdje samo prekidati. Da pače. Znači, mislim da si mi jedan put spomenuo da si to spomenuo samom Liu, T.D. Liu. Kasnije. Da, mnogo godina kasnije. Kako je reagirao to, samo kao mala digresija. Odlično, dobro si mi rekao, samo da ovo reći, pa ću se navratiti, ovo je divno. Šta ako je tako? Onda kaže, nažalost, ne uspijemo pokazati. Trebalo bi naći neki mehanizam kao Higgsov, da počinješ sa svijetom koji je simetričan i onda da se ta simetrija naruši, Ja idem kod Mahapatrija, kažem, pa, ovo, šta im je? A on kaže, pa ja sam probao. Ja kažem, pa dobro, ali šta vam je ovo? Ako možemo narušiti one simetrije, šta je problem ovo? On kaže, ako ne vjeruješ meni, ali Salam je genije, nemoj, molim te, radi na tome, izgubit ćeš se. Radit ćeš 3, 6 mjeseci, godinu dana i na kraju ćeš reći da nisi uspio kao što ni mi nisi uspjeli. Ja kažem, hvala, idem ča. Kaj neću zaboraviti, to je bilo proljeće, to je već 75. godina, to je bilo proljeće, ovo je vrlo važno. Pored tamo gdje smo živjeli bio International House, to je divan dormitory, kako se zove, studentski dom, samo za strance, International House, koji rade doktorat. I tu su bile prostorije za radit. To je bio zadnji moment da ćemo brat i ja biti skupa. Brat je tragično umro. Prije mnogo godina. Ja mislim da je bilo prisustvo moga brata. Otkriće se da je to bilo trivijalno napraviti. I ovo bi volio da naši gledalci znaju. Da to što neki genije ne napravi, nije to zato što je to teško napraviti. Genij nije u tome da on može rješavati. Geniji nisu ljudi koji dobro rješavaju probleme. To su ljudi koji krenu jednim putem i idu duboko. Recimo, za Einsteina se zna da nije bio naročit u rješavanju problema. Njega je Marcel Grossman morao učiti tenzore, koji je aparat matematički. Ja sam sam naučio tenzore, ali nikad ne bi napravio ono što je Einstein. Tu je njihov genij. Otkriću da je to bilo trivijalno. I čak, sjećam se kad smo napisali rad poslije Mahapatra i ja, da ja nisam mogao vjerovati, to je bilo tako lako, da nisam mogao vjerovati da to bude važno. Jedno pola godine, godinu dana kasnije dolazi Glesha održa predavanje na isti City College gdje smo mi. I mene brat tuče, ovako govori, sjedi pored mene, govori o tvom radu. Ja govori, nemoguće, kako može govori o mom radu? Ne mogu vjerovati. Dakle, opet igra slučaja, koja dovodi do toga da mi sad pokazujemo da možda je svijet lijevo-desno simetričan. Ono što naša teorija tvrdi za razliku od standardnog modela, neutrino mora ima masu. U toj teoriji, ovo smo trebali reći, da bi imao masu, ti moraš postojati kao lijevi i desni. Elektroni lijevi i desni, zato ima masu. Masa povezuje to lijevo i desno, nije lako razumjeti. Ovo je činjenica. Ovo ne objašnjava, ovo samo tvrdi, ovo moram prihvatiti. Neutrino, koji nikad nije viđen desni neutrino, u standardnom modelu tvrde da ima samo lijevi, on nema masu, to je svima logično. Ako je svijet lijevo-desno simetričan, onda mora postojati desni neutrino. Ako postoji desni neutrino, onda kao elektron mora ima masu. Da. I to je bio najveći problem, ljudi su govorili, o čemu govoriš? Moram ti reći da mi je sam Weinberg par puta rekao da gubim vrijeme. Georgia je mladi saradnik Glesha, Glesha nije, mada je on vjerovao. Georgia je njegov mladi suradnik s kojim su napisali teoriju grand unifikacije, veliki fizičar Georgia, briljanta. Goran, ne gubiš vrijeme, prvo ponosno. Naša teorija predviđa da je masa, eksperiment ukazuje da je masa nula, predviđa da je masa nula. Onda su napravili teoriju grand unifikacije o kojoj ćemo govoriti, koja ujedinjuje ove sile. Opet tvrdi da nema masu, gubiš vrijeme. Moram reći, to mi je jedno od najvažnijih, najljepših doživljaja. Trebalo proći 25 godina, mi smo to rekli 75. Tek oko kraja prošloga stoljeća se pokazuje da neutrino ima masu. Viš koliko trebaš čekati.
To nije ono vrijeme kao kad ide za godinu dana. 25 godina sam morao čekati da se vidi da li je to tačno. I znači tada u biti ti sa svojim suradnicima dolaziš na scenu i vi na neki način nadopunjavate standardni model koji može objasniti tu sitnu masu neutrina sa tim famoznim mehanizmom SISO. Ja se nadam da ćemo on govoriti i govorit ćemo u sljedećem podcastu. Morat ćemo govoriti o tome, pogotovo što i ti imamo veliku okladu što moramo reći. Apsolutno. Ja se plaćim da ti ne zaboraviš za ovu okladu, ovo je jako važno jer ja se nadam zaraditi dobre novce od tebe. Da ti rečem, po našoj teoriji šta je važno da bude dokazano. Da, ti bi mogao reći, kao mali appetizer za kasnije, da. Neko bi mogao reći, pa zašto ti nemaš Nobelovu nagradu jer si predvidio nešto? Ne, nije dovoljno. To je samo jedna indirektna predikcija. Po našoj teoriji, ako ima ovaj W bozon, W bozon koji interagira sa lijevim elektronom, mi tvrdimo da postoji desni bozon koji interaktira sa desnim, nije još nađen. Ja svakoga dana kad se probudim gledam onaj naš archive, šta ga zovemo, ili u nadi da će se desiti, ti sam vjeruješ. Evo, nije loše da gledalci znaju. Da si se ti okladio, da će se naći, gledaj. Iako sam dao 10-1, ti i Nikola Godinović ste stavili velike novce. Mi se inače, želio bi da znaju, mi smo patološki kladio, ja sam. Mi se stalno kladimo u fizici. Znači, to je moje sad osobno mišljenje. Ja nema nikakve dvojbe, s obzirom na to slijedi toliko tu logiku standardnog modela, sve te ideje, toliko je sve plauzibilno, toliko se sve uklapa, poklapa. Jedino je pitanje da li je dovoljno, na neki način, sreće da je taj WR dovoljno lak da ga LHC još može naći sada prije nego što poveća energiju. A ja kažem, ja sam se kladio da će ga naći u sljedećih 5 godina, jer sad LHC prikuplja podatke koje ćemo analizirati. Ovo su opklade koje se ne mogu izgubiti. Gledaj, ja sam napravio opklad, ovo nije fair. Dao sam 10-1. Novci su veliki, ne moramo reći u pitanju, dao sam 10-1. Ja ne mogu izgubiti ovo opklad. Ti ćeš nam nadoknaditi to sa tog fondacije iz Štokholma. Ako ste vi u pravu, nema ovi. A ovo što govori sa Štokholmom, ovo bi mogao reći. Istina, ljudi kažu da ova teorija, svi su sigurno bi dobila Nobelovu nagradu. Ovo je jako važno. Vrlo brzo, nakon što sam došao na ICTP zbog Salama, on dobije Parkinsona. To mi je bilo nevjerojatno bolno, pored ostaloga, počeo je rat u Jugoslaviji. On kao musulman duboko je patio zbog tragedije Bosne, gdje, kao što znamo, pjeno, poginulo skoro 100.000 ljudi, mnogi musulmana, i htio je stalno razgovarati sa mnom. A zbog Parkinsona je već imao govornu manu i ja ga ne bih razumio. I to je nešto strašno kad moraš se pravi da razumiješ, a ne razumiješ. Sjećam se jednog dana kad je plakao, ja bi bježao, kad bi mi došao travi, ja bi pobjegao. Da ne bi došao u takvu situaciju, da. I bilo je jako tragično za institut kad je on umro. Pitao si me, ovo je vrlo interesantno za T.D. Lee-a, vrlo lijepu stvar koju moram reći. T.D. Lee i Sian Yang, pitao se šta se to bilo desilo kasnije kad ja... T.D. Lee i Sian Yang imaju tu teoriju po kojoj svijet nije simetričan. Međutim, oni nisu sigurni u svom radu. Ima 4 stranice. Ovo, moji gledalci, naši gledalci, neka pogledaju taj klasičan rad. 4. stranica, oni kažu, a možda ipak kad se ide u fundament, možda će se ta simetrija, ono što su napravili Pati, Salam, Mohapatra i Senjanović, jeli mi tu teoriju, oni kažu možda će jednog dana neko doći s teorijom. Međutim, dobivaju tako veliki uspjeh. Više nikad ne spominju. I u to vrijeme kad ja dolazim sa tom teorijom, T.D. Lee je na Kolumbiji, ja sam na City College, nikad me nije pozvao držati seminar. Da bude gore, ja ću dobiti posao na Brookhaven National Laboratory, jednu od važnijih pozicija u Americi. Mi smo, to je na Long Islandu, mi smo blizu Stony Brook sveučilišta, gdje je Sian Yang došao, evo ti je primjer čer pozicije, napustio Princeton, da stvori čudo. Stony Brook je bilo kao neki mali koleđ koji nije imao znanost uopće. Dolazi Sian Yang, to je danas jedno od najboljih sveučilišta, stvara grupu. Dakle, mi se počinjemo družiti, imamo zajedničke seminare, idemo na ručkove. Nikad nije htio prihvatiti Sian Yang mogućnost da smo u pravu. Oko godine, kad neutrino se otkriva da ima masu, T.D. Lee se zaljubi lijevu desnu simetriju i hoće da svi Kinezi traže ovaj desni bozon. Jeli? I to je negdje 2007. godina, 6. ima konferencija
važna u Beijingu ili Pekingu, Beijing, i zove me da baš držim zadnji govor, jeli? I sad dolazim i poslije ima puno ljudi, znaš kad si ti deli, onda ima puno ljudi okolo, ajme, jako lijepo predavanje, kaže, ovo je divna teorija što imaš. Ja govorim, sad mi govoriš. A gdje si bio, pitan ga, kad sam trebao graditi karijeru, kad nikad mi niste htjeli da priznanje, ovako se kaže, šta mogu, a ja govorim, uzgred budi rečeno, da li ti znaš da ste vi imali tu ideju na 4. stranici, o čemu govoriš? Ja mu vadim rad. Ja sam znao da je zaboravio i pokazujemo na 4. stranici, neću nikad zaboraviti. Znaš njegova reakcija koja je? Fantastično. We were good. Bili smo dobri, odmah se snađe. Mi smo geni. Fantastično, kako teče taj razvoj, da. Nažalost, žao mi je puno. Bili smo se već ranije donekle sprijateljili, umro je nedavno i on je živio 97 godina, nevjerojatno ta dva frajera. Sinjang je dalje živ, ima 104 godine. Baš smo došli do točke kada je standardni model na neki način zaokružen i tu, kao što smo rekli, Goran i njegovi kolege nastupaju na scenu i dopunjavaju standardni model, o čemu ćemo govoriti više u sljedećem podcastu.